Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 1:55 p.m. Apay ang kulop sa aton nga tanan, adiyan aton mga balita sa na nga pangurason. Obra sa mga homegrown kalbayog artists, bida sa Kalbayog Ko Art Exhibit. LTO Katarman, nagdumara information drive sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Formal nga ginlansar kakulop Agosto 4, 2025 sa Handumanan Kalbayog Creative Hub ang Kalbayog Ko Visual Art Exhibit como parte san pagsalinurog san Tandaya Festival nganti arabot nga piyesta san syudad san Kalbayog sa pagpanguna san City Economic Investment and Promotion Office. Sa igindumara nga opening program, ginhatagan doon ni Mayor Raymond Uy ang bugos nga suporta sa gobyerno lokal para sa mga kalbayognon artists. Ginpahayag liwat ni Mayor Uy ang iya paglaom nga masundan pa ang mga programa lain san exhibits, sugad san art workshops o iba pa nga aktibidad para sa mga artists o non-artists agud makabiling san bag-o nga mga talento sa larang san sining. Katuyuanan san exhibit nga ipakita ang kamakarit og talento sa mga homegrown kalbayognon artists ug para mapadukwag ang creative economy sa syudad. Makikita sa exhibit ang mga obra nga nagpapakita sa kabaysay, kasaysayan ngan identity sa Kalbayog. Abyerto ang Kalbayog Ko exhibit para sa publiko hangtod sa Setyembre 13, 2025. Ginaaghat ang tanan nga bumisita ug suportahan ang mga lokal nga likhang sining. Didto naman sa probinsya sa Northern Samar, sa padayon nga kampanya sa Land Transportation Office o LTO para sa taluwas nga kalsada nga responsable nga pagmaneho, nagdumara sa information drive ang buhatan sa DPWH Northern Samar 1st District Engineering Office. Ginhisgot sa aktibidad ang mga magkadordelain nga klase sa driver's license, mga premera nga balaod sa trapiko, ngan kasagaran nga pagtalapas sugad san pagmaneho san waray lisensya, reckless driving, ngan diri pagsulot san seatbelt ngan helmet. Nagpahinumdom liwat ang LTO sa mga empleyado san importansya san sakto nga rehistro san sarakyan ngan regular nga pag-renew san lisensya. Nagdistribuer liwat ang ahensya san plaka san motorsiklo para sa mga nagpasa san ORCR ngan ginaghat ang iba pa nga magpasa liwat san era dokumento para sa verification. Gin-turnover gihapon san buhatan ang red license plates sa DPWH para sa mga sarakyan san gobyerno. Sumala kan LTO Katarman OIC Chief Guy Elison Zosa, katuyuanan sa ahensya ang maghatag serbisyo diri manhadlok. Ginpasalamatan naman ni District Engineer Alvin Ignacio ang LTO ug naglalaom siya nga magpapadayon ang maupay nga pagbinuligay sabot nga sanduha nga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Bag-o nga pasilidad sa patubig gin-turnover. Livelihood Training Center, plano tindog sa Bobon, Northern Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat ang groundbreaking ceremony sa Barangay Salvacion, Bobon, Northern Samar para pagtindog Livelihood Training Center. Ang proyekto ang parte sa Quick Impact Projects QIP nga ginpondohan sa gobyerno sa India sa pakigborbligay sa Department of the Interior and Local Government DILG. Katuyuanan sini nga mag-establisa mga pasilidad nga magpaparigon sa agrikultura, panginabuhian ug seguridad sa pagkaon sa komunidad. Ini ang pinakauna nga Indian grant sa Northern Samar nga ginlalauman magdadara mas damo nga oportunidad sa trabaho ug training para sa mga lokal nga parauma ug kababayenan. Ang Bongtusan Bobon ano sa unom nga lugar sa nasod nga napili para sa proyekto nga QIP. Balita sa water supply system.
gindumara sa Bubon, Northern Samar ang turnover ceremony sa Level 3 Water Supply System Project sa Department of the Interior and Local Government DILG. Katuyuanan sa proyekto nga mapaupay ang mga pasilidad sa patubig ug magpaabot malimpyo ug safe nga maiinom nga tubig sa mga kabablayan sa Barangay JP Laurel, Quezon ug San Isidro. Ini ang parte sa Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting sa Gobyerno Nasyonal nga hingyap mapauswag ang sanitasyon sa 75 nga mga LGUs sa nasod. Ginpangunahan sa mga opisyal sa DILG ang turnover, kaupod si Northern Samar Governor Harris Ungchungan ug mga lokal nga opisyal sa Bubon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Inakabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak